बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद अफजल नवीद, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट शोबा उर्दू, डिविजनल पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज साहिवाल। आपको ऑनलाइन क्लासेस में खुश आमदीद कहता हूं। आज का हमारा ये लेसन जमात शशम के मज़मून उर्दू पर मुश्तमिल है। अज़ीज़ तलबा, आज इस सबक में हम उर्दू ग्रामर के तहत इसम की अक़साम बालिहाज़े बनावट पढ़ेंगे। अज़ीज़ तलबा, हम अपने मौजू पर तफसीलन गुफ्तगू से पहले इसके तदरीसी मकासद पर एक नज़र डालते हैं। यकीनन इस लेसन को बगौर सुनने के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो उर्दू कवायद से बखूबी आगाही हासिल कर सकेंगे, जिससे उनमें उर्दू ज़ुबानो बयान की खूबियाँ पैदा हो जाएंगी और तलबा इसम की अक़साम बालिहाज़े बनावट समझने के काबिल भी हो जाएंगे, जिससे उनकी इम्तिहानी नुक्ता नज़र से मुमकिना हद तक तैयारी भी यकीनी हो जाएगी। अज़ीज़ तलबा, इसम की अक़साम बालिहाज़े बनावट समझने के लिए सबसे पहले एक जदवल यानी एक चार्ट की सूरत में पर्दा स्क्रीन पर मौजूद तस्वीर में वाज़े किया गया है कि इसम की अक़साम बालिहाज़े बनावट ग्रामर में किस इसम के तहत आती हैं। तो अज़ीज़ तलबा, हरूफ तहज्जुद में जब हरूफ का मजमुआ बनता है तो वो लफ्ज़ बनता है, यानी हरूफ के मजमुए को लफ्ज़ कहा जाता है। लफ्ज़ की दो इक़साम हैं, कलमा और मुहम्मल। कलमा की आगे मज़ीद तीन अक़साम हैं, इसम, फ़ेल, हर्फ। इसम की आगे चार इक़साम हैं। इसम की अक़साम बालिहाज़ बनावट, बालिहाज़ मानी, बालिहाज़ जिन्स, बालिहाज़ तादाद। तो अज़ीज़ तलबा, आज हम बनावट के लिहाज से इसम की तीन अक़साम हैं, इन पर एक नज़र डालते हैं। इसम की तीन अक़साम हैं, इसमें जामद, इसमें मज़दर, इसमें मुश्तक। अज़ीज़ तलबा, अब हम इसमें जामद पर एक नज़र डालते हैं। जामद से मुराद ठोस या जमा हुआ के लिए जाते हैं, यानी वो इसम जो ना खुद किसी इसम से बना हो और ना ही इससे कोई और लफ्ज़ बने। मसलन पत्थर, ईंट, ज़मीन, सूरज, कलम, दवात, मेज़, कुर्सी, पहाड़, जंगल, दरख्त वगैरह। दोबारा से सुन लीजिए। इसमें जामद से मुराद जमा हुआ, जमना, ठोस चीज़, यानी वो इसम है जो ना खुद किसी लफ्ज़ से बना हो और ना ही इससे कोई और लफ्ज़ बन पाए। मसलन पत्थर, ईंट, ज़मीन, सूरज, कलम, दवात, मेज़, कुर्सी, पहाड़, जंगल, दरख्त वगैरह। दूसरी इसकी किस्म है, इसमें मज़दर। मज़दर का माना है निकलने की जगह, यानी वो इसम है जो खुद तो किसी लफ्ज़ से ना बना हो, लेकिन इससे बहुत से अल्फाज मुकर्ररा कायदों के मुताबिक बनते हों, जैसे चलना, आना, जाना, लिखना, पढ़ना, करना, रोना, हंसना वगैरह। और इसमें कोई ज़माना नहीं पाया जाता, जैसे आना, जाना,
وغیرہ۔ دوبارہ سے اس میں مصدر کو سن لیجئے گا۔ مصدر سے مراد نکلنے کی جگہ، یعنی وہ اسم ہے جو خود تو کسی لفظ سے نہ بنا ہو لیکن اس سے بہت سے الفاظ مقررہ قاعدوں کے مطابق بنتے ہوں، جیسے چلنا، آنا، جانا، لکھنا، پڑھنا، کرنا، رونا، ہنسنا وغیرہ، اور اس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا، جیسے آنا اور جانا وغیرہ۔ مصدر کی پہچان۔ عزیز طلبہ، مصدر کی پہچان کے لیے یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ لفظ کے آخر میں نون الف نہ آتا ہے، جیسے ہم نے ابھی پڑھا لکھنا، پڑھنا، سونا، جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا، رونا، ہنسنا۔ تو لفظ کے آخر میں نون الف نہ آتا ہے، اور اگر نون الف نہ ہٹا دیا جائے تو وہ فعل امر یعنی حکم دینا بن جاتا ہے۔ مثلا آنا سے آ اور جانا سے جا۔ نوٹ: بعض الفاظ کے آخر میں نون الف نہ تو آتا ہے مگر وہ مصدر نہیں ہوتے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ نون الف نہ ہٹا دینے سے وہ الفاظ فعل امر یعنی حکم دینا نہیں بنتے۔ مثلا لفظ ہے ٹھکانا، دانا، گنا، دانا، نانا۔ اگر ہم ان کا نون الف نہ ہٹا دیتے ہیں تو ٹھکانا کا لفظ ٹھکا، دا، گ، نا، د وغیرہ جو ہے وہ بن جائے گا، کوئی فعل امر یا حکم دینا نہیں بنتا۔ لہٰذا ایسے الفاظ جن کے آخر میں نون الف نہ تو آتا ہے مگر نون الف نہ ہٹا دینے سے وہ فعل امر نہیں بنتے تو گویا وہ مصدر نہیں ہوں گے۔ مصدر کی پہچان ایک بار پھر سن لیجئے کہ لفظ کے آخر میں نون الف نہ آتا ہے، جیسا کہ لفظ ہم نے پڑھا اٹھنا، بیٹھنا، سونا، رونا، جاگنا وغیرہ کے الفاظ میں آخر میں نون الف نہ آتا ہے۔ اگر نون الف نہ ہٹا دیا جائے تو وہ فعل امر یعنی حکم دینا بن جاتا ہے۔ مثلا آنا سے آ، جب ہم کسی کو حکم دیتے ہیں چل ادھر آ، جانا سے جا، چل ادھر سے جا، تو فعل امر بن جاتا ہے آنا سے آ، جانا سے جا، سونا سے سو، اٹھنا سے اٹھ، بیٹھنا سے بیٹھ، رونا سے رو، ہنسنا سے ہنس۔ تو نوٹ، ایک چیز نوٹ کر لیں، بعض الفاظ ایسے بھی ہیں جن کے آخر میں نون الف نہ تو ضرور آتا ہے مگر وہ اس میں مصدر نہیں ہوتے، کیونکہ نون الف نہ ہٹا دینے سے فعل امر یعنی حکم دینا نہیں بنتے۔ مثلا لفظ ہے ٹھکانا، اگر نون الف نہ ہٹا دیں تو لفظ بن جائے گا ٹھکا، تو یہ کوئی فعل امر نہیں بنتا۔ لفظ ہے دانا، تو یہ نون الف نہ ہٹا دیں تو دا بن جائے گا، کوئی فعل امر نہیں بنتا۔ اس طرح سے لفظ ہے گنا، اس کا نون الف نہ ہٹا دیا جائے تو گاف ساؤنڈ گ ساؤنڈ جو ہے وہ رہ جائے گی اور کچھ بھی نہیں ہے، کوئی فعل امر نہیں بنتا۔ اس طرح سے دانا لفظ ہے، اس کا بھی نون الف نہ اگر ہم ہٹاتے ہیں تو لفظ دا بنتا ہے۔ اس طرح سے لفظ نانا ہے، یہ بھی نون الف نہ ہٹا دیں تو نا لفظ جو ہے وہ بن جائے گا، تو یہ بھی کوئی فعل امر نہیں بنتا۔ تو لہٰذا ایسے الفاظ جن کے آخر میں نون الف نہ تو آتا ہے مگر نون الف نہ ہٹا دینے سے وہ صیغہ امر یعنی فعل امر حکم دینا نہیں بنتے تو وہ مصدر نہیں ہوں گے۔ جی بیٹا، یقیناً آپ نے مصدر کی پہچان کر لی ہوگی۔ اب ہم تیسری قسم کی طرف بڑھتے ہیں، اس میں مشتق۔ اسے آپ نے اس میں مشتق نہیں پڑھنا، لفظ ہے اس میں مشتق،
मुश्तक का माना है निकला हुआ, यानी वो इसम है जो किसी खास कायदे के मुताबिक इसमें मस्दर से बनाया जाए, मसलन लिखना से लिखाई या लिखने वाला। अभी हमने पढ़ा था कि लफ्ज के आखिर में नून अलिफ ना आता है तो वो मस्दर बनते हैं। तो लिखना लफ्ज जो है मस्दर है, लिखना से लिखाई या लिखने वाला। इस तरह से पढ़ना से पढ़ाई या पढ़ने वाला, तो इसे हम हासले मस्दर भी कहते हैं। इसमें मुश्तक को दोबारा से समझ लीजिए। वो इसम, इससे मुराद है निकला हुआ, वो इसम है जो किसी खास कायदे के मुताबिक इसमें मस्दर से बनाया जाए, मसलन लिखना मस्दर से लिखाई या लिखने वाला। इसी तरह से लफ्ज पढ़ना से पढ़ाई या पढ़ने वाला वगैरह जो है, इसे हम हासले मस्दर भी कहते हैं। जी बेटा, यकीनन आपने इसम की इकसाम बालिहाज़े बनावट अच्छी तरह से ज़हननशीं कर ली होंगी। तो दोबारा से फिर समझ लीजिए, इसम की इकसाम जो है 4 हैं, बालिहाज़े बनावट, बालिहाज़े जिन्स, बालिहाज़े तादाद और बालिहाज़े मानी। तो इसमें से हमने बालिहाज़े बनावट की इकसाम पढ़ी है। उसकी आगे मज़ीद 3 अक़साम हैं, इसमें जामद, इसमें मस्दर और इसमें मुश्तक। जी, उसके बाद बेटा हम देखते हैं तफवीज़कार। अब आपने अच्छी तरह से इसम की इकसाम बालिहाज़े बनावट खुशखत करके अच्छी राइटिंग में अपनी नोटबुक पर लिखनी है, और सिर्फ आपने उस पर लिखना नहीं बल्कि अच्छी तरह से याद भी करना है। जी बेटा दोबारा से सुन लीजिएगा कि आपने इसम की अक़साम बालिहाज़े बनावट खुशखत करके अपनी नोटबुक पे उतारनी है और इन्हें अच्छी तरह से याद भी करना है। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखिएगा। उम्मीद है कि आप लोग सब बखैर आफियत होंगे, और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्लाह हाफिज़।